Paano ba yun? Pag naman ha? Oh, pag nakuha nyo, kantuan nyo sa order kag bayaran nyo. Pag nakuha nyo, kantuan nyo sa order kag bayaran nyo. Guys, ari kami tagali subong sa no man. No kami guys ha. Ma-drop kami kali abis kan sige nagmail. Stop. Ma-drop kami kali guys ha. Ano drop ta? Sana ta. Guys, ma-drop kami tagali sa mo ning area lugar mo ning lugar oh. Yan. May drop kami guys ha. Kung lapit ka kadto kung layo ka pabay No, mablite ka pa na karon kung layo ka. So sige. Ari kali guys. Kita yun guys oh. Amo nila i-drop namon. Subong, i-drop ni namon ha, dire nyo lang kwaon. Dire ko lang ibutang ha, dire ko lang ibutang. Dire ko lang ibutang ha. Dire ko lang ibutang, dire ko lang ibutang, drop ko lang di ha. Tayo lang. No, hindi lang sila Aryo. Kari sa una, siya na tudlo sa kon. Hindi na drop kami sa bag, subong ma-drop naman kami. Sir, no, ano naman drop ta? Ari kayo so, i-drop ni namon no. Aryo na, i-drop ni namon. Ha, kwaon nyo na din, ha? Kung lapit ka, katuwe, kung layo ka, papay kayawa ka ba na paglite? Ha, dire na namin butang. Guys, dire na butang ha, Larissa. Kwaon nyo na din ha. Sige ha, sa next naman, makita naman kami lugar na drop na namon. Amon sang promotor. Siya rin tudlo sa ako. Drop kami. Paano ba yun? Pag naman ha? Oh, pag nakuha nyo, kantuan nyo sa order kag bayaran nyo. Pag nakuha nyo, kantuan nyo sa order kag bayaran nyo.